paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kaya't ko pa iti maturaw. Gamnaskan abum-agon akaw. Ay na, nagmayatan tiyagan na taya. Ay, Masapa ka kadimanin arumwar, tuya. wan ba daw, tadapapanan mi alugar. Sa dinaw, kun anya ka di day tangar aramido maya. Trabaho ka di day tawon no anya. Income agrekrot iti makikapeng iti grupo may. Dagiti adaw ti kwartana. Anya ka di nga minday ta anastrig mo aya. Trabaho ka di day ta. Wan ba daw, pagsayaatan da ito nga aramido. Sumaya at to tibiyag ta iti da ito. Kasano ko ma? Basta tagtagarilatan. Ay sigurado ka kadiya pagsayaatan day ta anastrig mo. Ang mga no anya man day ta kalukwanin ha. Ang mga no pa kaibaludan may. Agtalag ka kadi kanyak ba daw? Inton madanon ti aldaw. Adun to ti kwartata. Anya nga minday ta at trabaho aya. Daytoy grupo may kat maawagan iti tinulong group. Anya nga ron ti pagsayaatan nga ipaay day ta. Adua, tatunggal ag miyembro kat agawat to iti kwarta. Agdoblin taw ti kwartana. Apay nga ron, adi mo iyawis kadagiti kumarem. No pagsayaatan mo't laday ta. Ay sanon, iti anyaga pa ayawis ko kadakwada. Nay, apay ngay. Kaya't ko asyak laang ti ado ti kwartana. Artapak taw da marikwanang kan maribanang. Kasla imposible day ta tuya. Alaki din. Intan iti kusina. Tag tinulong ta nga agluto iti armusar. Tayak kayat di maladaw iti meeting may. Meeting? Ngawanon ti adu pa yasaw. Intan iti kusina ta intaglutaw. Marituyang! Hoy, Marituyang! Dumagas ka pa'y Na, di nakmat intaltalak ni Marituyang. Ay, huwin nga rod. Kaslaawan ng ngeg na. Idin to tanapigsamot ti pukaw mo. Sa dino nga tatipapanan na. Agturong samot iji pagurayan ti tricycle iji sungaban ti barangay. Ijay nga aguray iti pagluganan na. Huwin, ijay ti papanan na. Gaputalikliklikan na ta. No pansin ita ni Marituyang. Wen nga rod, kasta ti madlaw ko. Apay nga ta. Si Kaman, amangan no adamot nagbasulam kankwana. Ay awan ang mukabasol ka. Anya ngay nga rod tiga po na alikliklikan na ta ni Marituyang. Sa bagay, anya kumangay. Awan mat mapukaw ka data, nga oray likliklikan na ta. Tinaskain awan madi nga inarami taken kwa na. Sa bagay ay makaamon ni Marituyang no kasta ti araramidan na. Angam kaslangamin madi, maray. Kasla adda basol taken kwa na no kasjay. Bayamon No pansin mat, di bayam. Anya ko ma. Nagsapa ka nga da dito ilay na natuyang. Anya tararamidam di tao eh. Mapanak iti opisina may. Agsasabat kami kadagiti kakadwak ijay. Kakadwam. Asino nga'y dagita? Basta. Pagsayatan ka di dayta. Iraman nakmat Ay saan amabalin sumalay dagiti taga-kabildatan iti dayto a grupo may. Anya nga min dayta grupo yung aya. Nagdagulit ka kidin ay akwaraw. Inak man laangan. Anya nga min na grupo dayta aya. Amangan mat no grupo dagiti mangluklukaw. Anya, ay saan? Mala, indakaw. Di ka manakta. Inton madanon tiyan daw. Siyak taon ti apapalan dagiti kabaranggaya. Kabadong, sa dino ti papapanan ni Marituyang. Ay, jakman amoy ti dadya tao, mare. Limabas manen ang nakasapsapa. Ngam di man latim malyaw dito tersinak. Isabi na ibay aklatan Jak amo man iti dadya tao. Adan sa mo trabaho nan. Ay, jak amo, mare. Na
Apay apan ay di mo amaw. Talagamit ajak amaw. Kaya't mo asawan. Saan ka ngagdamdamag kan kwa na maipapan iti inaldaw apag nana? Tadi mo pa'y amo no ada trabaho na. Ay, talaga ajak amaw, maray. Kabadong, kita ang mga no anyakid din ter aramidan ni Marituyang. Ay, kat makamon ni tuyang ko ah. Bakitan mo tay. Amo na mo't siguro, timaday, kandakais. Badaw, mapan ko i-withdraw tay kwarta tay jay bangkaw. Manuitayan tay kwartata ije bangkaw. Adamo na ornong a 60K a. Ay, agure ka. Anan nung ti kwarta? Kapay nga iruar mo ije bangkaw. Wun a, tausarik nga rod ijay grupo may. Di kagdanag. Agsweldo tanto iti 20K iti binulan iti may sa atawon. Anya? Sige, kwintaam, doble-doblinton ti sukat na. Ay, saan? Di mo pa kibiyangan ti ornong tay ije bangkaw. Adula aming nga aramidan. Nagawan ka ta panunumaon ba daw? Di mo kaya nga umado ti kwartata. Ay, saan nakasigurado di ta na strict mo? Imposible mo ta. Nangalam mo titikas tangay. Agdoble ti kwartam? Iti anya rason ngay. Ado nga rod ti miyembro dito ya grupaw. Iso ati maawat ko iti tunggal bulan. Porsyintok mata. Ay, basta. Diyak umanugat. Kayat mo man kan saan. Irwar ko ti kwartata iti bangkaw. Siyak tinakanagan ijay. Iso nga awan mabalin ma. Mala, makamu ka. Aramidam ti kayat mo. Ngam no saan mo to ama isubli ti kwarta. Pagikaruan ka, tuya. Oh, kasano toyang? At ka din kwarta. One boss, adan. Apagiso. Adan, dagiti kakadwa tayo. Ket makolekta dagiti kwarta at itunggal maysa kada kayo. One boss. Ala, irwar mo ti kwarta. Ket ited mo iti taga-kolekta. Mailista mo tinagan mo. Ket kalpasan ti 3 bulan. Agsweldo ka mo iti 20K iti tunggal bulan. Iti lasod ti may sa atawan. One boss. Umay kayon to diti opisina tayo atap no agsweldo. One boss. Maribanang, nakitam ka din ni Marituyang. Ay saan pa'y maray? Uray siyak, diyak mo't makitkita. Nilakabadong ti makitkita. Masabsabat ko ni Pari Badong. Ngam tunggal agdamagak iti maipapan ka ni Marituyang. Ibaga na ba't nga da ijabalayda? Saan ko ngamin na makitkita a lumabas ni Tetersinak iti tunggal agsapa? Amangan met no adda ita ijabalayda. Anya nga ta no inta sarungkaran. Ay saan, manaktaklaang. Ingkakat ipilit ti bagim kan kuana, no pansin nga rudan. Uray intalaeng sarungkaran. Mangrikap kakit din, tamapantay ijabalayda. Sa bagay, alaman laangan. Intaman nga ron sarungkaran. Kan mabiit laang, tamanga laak iti bilo-bilo amirindaan tayaw. Ay huwin maray. Ay na, paboritok day takay. Ay, sapay na imas tilakom abilo-bilaw. Wan taado ti gatana. Mala, tulungan ako na mangikabil iti bilo-bilo iti pagbalunan. Areglado, maray. Tuya, umur ka dito sila. Tadadamari ko anang, kun maray banang ije salas. Apay nga dada. Umay da ka laang matsarungkaran Tasaan da ka kano makikita. Ay, ibagam ajak kayat ti sumango kadakwada. Jak ida am-amaw. Kanya, di mo idam amaw. Ne. Kaslamot na dabasol laking ka Iti kastangan aramidan. Basta, jak ida am-amaw. Iso apapanawom idan. Hoy, tuyang. Apya kasta ka kadagiti kumaray. Kaslad day pampanakil mo Ad-adun to ti kwartak ngam isuda. Iso ajak ida am-amaw. Ap-apalan daktaw dagita abroha. Na. Ala, ingka ibaga kadakwada nga agawidan. Anya nga ron ti ibagak arason ngay. Kat ibagam ti pudno ajak ida kayat akasarita. Ngamain, jak idan am-amaw.
pari badong. Anya ti kuna ni Marituyang. Masakit ka din ni Marituyang. Ay saan? Adala ijay silid. Di na kaya tirumuar. Da kami lang ang timapan di ta silidyaw. Ay saanin maray. Anya pa'y langgam aramidang badaw. Papanawom idan. Jak am-amaw dagita at taaw. Ha? Anya ti kunana. Di na ta kano am-amaw, maray. Ay, wen, Maray. Naglawag met anang ngeg ko. Kimaraw, ti bulan-bulanin ni tuyang kaw. Iso nga kayon. Ala, intan maribanang. Kat bit-bit ak matlaang dati merinda ang awit kaw. Ay, katwen Maray. Intan. Kita ma, nagimas pa yung merienda ng awit ni Marijuanang. Tayla ko na bilo-bilaw. Nagimas na ijay. Jak pagtatakkunan ti bilo-bilo ni Kwanang baa. Kit nagimas. Naraman na akaun. Nagimata iti na minsan. Ay nabadaw, enton agsweldo akaun. Maramanam to amin anaimas amakan. Ay, sapay makaramaraman iti bilo-bilaw. Pagtatakkunam kedain ti bilo-bilo ni Kwanang baa. Makapangpanganak nga raw, di nakitag di awit da itay. Heh, inakmalangan ni Tersina na. Tagumata nga iti kanay. Ay nasaan ka mapan? Di kan map-mapan ijay, manipod ita. Lumiklekan kada kwada. Aha, mapana ka. Iti anyaga po alumiklikak kadakwada ngay. Rumara ka. Inakmangan iti bilo-bilaw ni Marikuanang. Oh, adto ti bilaw-bilaw kabadong. Ilibriklatan kan ka. Ay na, agyaman ak Maria. Ay, pari badong. Anya tinapasamak ka ni Marituyang, takagura na kami metten. Awan met amo mi anag basulan mi kan kuana. Ay, pasensyaan nyo ni Tuyang. Gaputa kimaraw, ti bulan-bulanan na. Anya akim maro ti bulan-bulanan na. Basta sa nyo latan nga italtalay, Maray. Sa bagay Apay ngay sika? Kat saan na kami mat akagura kabadong? Ngam apay mat ni Marituyang. Anya nga ti ginora na kada kamay. Basta saan yun nga italtalay. Baybayan nyo latan. Alaki day, mangantayon iti bilo-bilaw. Tamabisina ka. Saanin na ni Tuyang ka, ti pagsasaritaan tayaw. Anda ka nung amin nakikapangan ni Nana to ang agrupo, antay. anya ngay dayta a grupo. Di na matibaga. Basta ko Nana iday. Asaan ka no ang mabalin ti taga-kabildatan, ang makikapang iti grupo da. Ne. Anya ngay dayta a grupo a nakikapangan na. Di na matimbaga, antay. Anya nga ta dayta a grupo. Ang mga no pagbaknangan na antay. Anya. Kasta nga ta. Kasta ti maawatak, antay. Ala kitaan tayon to, nupod no dayta nga atap mo, kwarog. Paliiwan tayo, no bamaknang Damarituyan. Inako ni di opisina may, agsweldo ak itan. Hay, sa wakas. Kalpasan ti tanlo a bulan, agsweldo akaun. Basta imbaga kung king ka iti ka nito adi mo maisubli ti kwarta iti bangkaw. Pagikaruin ka. Kasanaw numadublay. Numadoblay. Sige, bukutam ti kwarta. Ngam ibatem tay 60K. Isublem iti bangkaw. Kasla di mo kaya ti kwarta. Segurado ka, abukoda. Wain, bukutam latan. Ay, kawan na. Ay, magatang konto ti kayat ko agatangan. Nanay. Apay ngay, dito'y mo't ti opisina may. Ngam sa bali mo't tantad da ditawi. Anya ti sapsapulon nyo, Nana. Gumatang kayo kadi iti pestisidyo? Opisina ti tinulong group daytawi. Ngam apay asabali mo't tantad da ditawi. Talon na bulan tinapalabas, sipod sinublat mi daytoy arentaan, Nana. Anya? Apay nga inaldaw nga daw may agdamag maipapan iti dayta at tinulong bro. Agsisinublat kayo met, Nana. Daytoy nga rod ti opisina mi at tinulong group. Awanan ti sigod nga agab-abang ditoy, Nana. Da kami ti agab-abang.
Agan ano ka tuyang? Apay akas na tila nga masimang pait manipod ilay. Nini. Apay nga agsangit kamot tayo. Ay, badang aglusto yak samatan. Ay, ang kapsotak unay. Apay aya. Iskamar magayam jay busmay. Anya ti kayat mo asawain. Ayawan dan iti opisina may. Aglaklako matan iti pestisijaw ti anday jay. Ayawanan da busmijay. Ilaw-lawag mau. Naluko akba daw. Ado kami analukaw. Inaladalang ti kwarta may. Anya. Makita mita tuyang. Makita mita. Anya nga ita. Awanan ti kwartata. Naungawin na din na oras. Ay, bataw nga! Saan na may soblay? Nagpatulong kami ni Tipulais. Ay, oray man. Ngamjak lapat siya na may sobli ti kwartata. Badaw. Ala, isoblim ti kwartata di bangkaw. Tano saan? Oray di ka nagawawin dito balay. Langgang mau. No di mo may sobli ti kwartata di bangkaw. Uray saan kan nga gawaway? Pangalak nga iti kwarta nga isukat kaw. Ikit makamu ka na. Basta isublim ti kwarta. Ala, pumanaw kan. Kit ipasigurado nga isublim ti kwartata. Di na ko mga rod papanawon Ay, pumanaw kan. Kit saan kan nga agsubsubli dito'y balay? Ay, badaw. Agsubli kan tulangay. Muna isublim ti kwartata iti bangkaw. Nawatan, Ay, day takot ngamin na natoyang. Adal kan kadayta. Saan ka ngamin abastag talag? Nang runa, no kwarta ti pagsasalita. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y istasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangan.